dengan berdoa menurut masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Kita akan lihat hasil lecture official video by Indah Gumilang from the cockpit in the Tangerang region right now. Teman-teman mahasiswa, thank you very much you coming. Ini zaman digital, you dapat 2 orang pakar dalam bidang ini yang bisa menambah wawasannya. Oke, silakan disimak baik-baik. Indah Gumilang akan menayangkan ILC official video for the start this event. Indah Gumilang, are you ready to share the official video of ILC Malaysia yang dikenali di negara jiran kita? Encik Ainul Amris bin Ismail. Time is your now, sir. Around 25 minutes, please. Baik, thank you, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat siang, dan kepada tuan-tuan, kepada pelajar sekalian, juga kepada partner speaker. So, terima kasih di atas jemputan, dan saya akan kongsikan slide ini untuk kita bersama-sama melihat perkembangan yang berlaku, apa sebenarnya. Boleh dapat ya semua? Boleh, ada air. Radio. Boleh tengok ya? Boleh. Clear. Baik, Prof dan semua. Boleh saya mulakan perkongsian ini bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menyaksikan Zoom ini. Boleh ya, Prof ya, saya mulakan? Boleh sekali. Baik, terima kasih. Saya nak membawa perhatian saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, partner dan juga Prof sekalian terhadap satu isu berkaitan dengan hal sempena Hari Radio Nasional, yang mana kita melihat perkembangan hari ini dan bagaimana trendnya yang akan berlaku pada tahun 2025. Tidak lama lagi. Maknanya sekarang 2022, 3 tahun dari sekarang ini tentu ada perubahan-perubahan yang berlaku. Yang pertama saya nak nyatakan di sini adalah radio dan kepercayaan. Maknanya trusted. Sama ada radio ini boleh dipercaya atau tidak. Ataupun boleh ke tidak boleh fungsinya sebagai sebuah elemen komunikasi dalam konteks menyampaikan maklumat. Now, saya nak mulakan dengan persoalan ini kepada semua yang hadir dalam Zoom ini. Hari ini kita mendengar radio di mana? Saya nak tanya soalan ini. Mendengar radio di mana? Di rumah, di mana kita dengar radio ini? Yang kedua, apa yang kita dengar dari corong radio itu? Adakah kita dengar itu satu hiburan semata-mata ataupun kita dengar coloteh, sembang? Saya nak tanya soalan ini sebelum menjawab. Saya menjawab 2025 itu. Yang ketiga, saya nak tanya soalan ini. Bolehkah kita ingat apa yang diperbualkan di dalam radio pagi tadi, sebentar tadi? Saya tidak tahu sebab saudara yang mendengar dan saya tidak mendengar radio itu. Dan apakah topik yang kita gemar mendengar di radio? Ya, topik apa? Bual bicara ataupun topik apa? Sembang, gosip dan sebagainya. Now, kalau saudara-saudari dapat menjawab persoalan ini sekarang, maknanya apa? Saudara-saudari telah menghidupkan radio berkenaan. Tetapi kalau saudara-saudari tidak dapat menjawab satu pun soalan yang saya kemukakan ini, maka apa? Baik tidak perlu adakan Hari Radio Nasional. Sebab apa? Tak ada siapa peduli pun tentang radio pada hari ini. Sebab apa? Kita sudah ada internet, kita sudah ada web kamera, kita sudah ada, semua kita sudah ada. Jadi kalau boleh jawab soalan ini, saya bagi 100% markah untuk tuan-tuan yang melihat. Yang kedua, nadi radio itu terletak di mana? Nadinya, denyutnya, dup, 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 terletak di mana? Adakah terletak pada penyampainya? Ya, kalau penyampainya bagus, makna di situ nadinya orang suka mendengar. Tetapi apakah kandungan itu cukup bagus untuk mendarik pendengar untuk mendengar? Itu juga persoalannya. Jadi nadinya di mana? Apakah teknologi yang dibawa perubahan, transmedia sebagainya, teknologi web radio, podcast dan sebagainya, apakah itu nadinya? Now, zaman sekolah dulu, kalau Prof biasalah dalam karangan untuk mencipta satu teks lah. Biasanya saya sebuah radio. Itu biasa. Radio, saya sebuah radio, bagaimana saya matikan radio dan sebagainya. Dan jika itu ada dalam zaman dahulu sekolah kita, maka apa anda akan mengingati bahawa radio hari ini menjadi pendamping kepada anda. Jadi persoalan saya sekarang ini, nadi radio itu terletak di mana? Tolong jawab persoalan saya di hujung pembentangan yang nak saya share dengan tuan-tuan dan puan-puan hari ini. Now,
Kalau kita lihat kepada 13 Februari, semua orang kata Hari Radio Nasional. Semua orang kata semua meraihkan Hari Radio. Ya betul. Adakah radio itu relevan? Now, saya nak maklumkan kepada tuan-tuan bahawa ya, radio hari ini relevan. Saya tak cakap, tetapi United Nations yang bercakap. United Nations kata, building on more than a century in history. Dalam perabad-adaban yang begitu panjang lama, radio kekal menjadi satu yang trusted, boleh dipercayai, kepercayaan dia sangat tinggi dan digunakan sangat melata. Media digunakan sangatlah banyak. Now, saya tidak cakap kenyataan ini. Tuan boleh buka kepada United Nations punya web dan ini adalah yang terbaru. Katanya apa? Radio has provided affordably access to information in real time. Maknanya pada waktu asas, waktu nyata. Pada sekarang, kejadian berlaku, maka dia laporkan yang itu. Well, relevan. Radio itu sangat relevan dan juga dia menjadi apa? Alat perantara komunikasi di antara publik. Now, ingat, this is very important supaya tuan-tuan faham bahawa radio hari ini adalah yang sangat relevan. Okey. Yang kedua, ini saya ambil yang terkini daripada Sekjen Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia bila sewaktu konvensyen Hari Kewartawan Nasional baru-baru ini. Katanya apa? Kalau dia celaru, M. Rafiq merasa celaru dalam menyatakan bahawa hari ini apa sebenarnya radio yang nak dibawa ni? Jenis apa radio ni? Kalau kata apa, ada gangguan, batasan dalam digital dan sebagainya. Ya, digital banyak merosakkan konvensional radio yang sebenar. Jadi kalau begitu, di mana letaknya radio itu dan peranannya? Contoh, hari ini, ya, masih ada media audio. Ya, kita dengar. Kita ada media video sebab kita dapat melihat podcast dan sebagainya. Boleh dibuat live. Tetapi media juga boleh buat teks. Keluar crawler di bawahnya dan sebagainya. Untuk apa? Untuk melalui podcast dan sebagainya yang boleh dilihat secara kamera dan video. Now, sebab itu, Sekjen kata, dia sendiri celaru sebab apa semuanya telah dicampur adukkan menjadi satu. Jadi radio sekarang ni bunyinya bagaimana? Nak bercakapkah, nak menontonkah ataupun nak membaca teks? Jadi fikirkanlah bagaimana, kan? Okey. Kemudiannya, apa contoh yang nak saya berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menunjukkan dan membuktikan bahawa radio itu sangat relevan. Hari ini di media sosial semua dapat sumber, bagai-bagai sumber dalam COVID-19 baru-baru ini. Semua orang mempercayai bahawa itulah sumber yang terbaik saya mendapat maklumat. Tetapi ingat, radio masih relevan untuk menyampaikan sumber yang tepat. Sebab apa? Radio ini dilihat sebagai apa? Yang bertutur tetapi tidak nampak rupa daripada sumber yang betul. Jadi sebab itu radio sangat-sangat diperlukan kerana bukan semua yang boleh akses televisyen, semua tak boleh akses untuk internet, tetapi dengan satelit radio yang ada, boleh mendapatkan segala maklumat dengan jelas. Sebab itu, radio 2025 jangan bimbang ditutup, jangan bimbang dimati, radio masih relevan dengan syarat ini. Pertama, ini UNESCO yang cakap. Tetapi saya melihat ia satu analisis yang bagus. Pertama, memberi kepercayaan kepada radio journalism. Sebab itu, dalam radio ni, journalismnya sangat penting. Maknanya menulis teks, melaporkan. Maknanya memberi konten yang berkualiti. Supaya apa? Supaya kaya ni sebagai pendengar seronok untuk mendengar. Kita tak nak dengar gosip atau sembang-sembang kosong di dalam radio. Kalau saya jadi DJ, Prof, saya takkan saya nak ketawa saya boleh buat gelak-gelak. Saya gelak. Saya buat gelak-gelak yang dibuat-buat. Kadang-kadang orang suka, tapi saya tak suka benda itu. Dan menyebabkan saya tak nak dengar radio itu. Jadi kita kena melihat konten yang berguna, informatif dan berkomunikasi dengan publik, pendengar, kan? So, kita beri kepercayaan. Number one, trust in radio journalism. Number two, kita perlu ada ini. Kalau mahu melihat 2025, trendnya berubah. Trust the accessibility. Take care of your audience. Yang ini saya nak katakan tadi dengan Prof. Kalau kita sebagai orang radio, kita perlu memberikan sesuatu kepada audiens. Bukan kita yang nak berikan, tetapi melihat apa kehendak audiens yang perlu kita berikan. Jadi dalam konteks ini, kita tidak boleh seronok dalam menyampaikan maklumat. Sedangkan yang mahukan maklumat itu tidak terima maklumat itu. Mana maklumatnya? Kau sembang saja, kan? Tetapi maklumatnya tidak pernah sampai.
Di akhirnya tak, saya buka lagu sekejap Prof, kita dengar lagu dan kita teruskan lagi ya. Dan sementara itu kita akan menantikan laporan seterusnya daripada rakan saya bla 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 kan. Kita nak dapat maklumat, kita bukan nak seronok di dalam bilik konti. Kemudian di akhirnya tentulah kita nak melihat stesen itu kompetitif. Now, radio hari ini telah berubah kepada digital, daripada satelit kepada digital, sekarang analog dan sebagainya, semua telah berubah dengan gaya transmedia yang baru. Well, radio hari ini mengejar apa keuntungan ataupun mengejar apa? Mengejar kehendak masyarakat ataupun audience. Now, ini sebab itu kompetitif di antara stesen radio ini bagus dari sudut pendapatan tetapi bahaya dari sudut penyampaian maklumat. Sebab apa? Masing-masing mengejar maklumat yang cepat, pada masa yang sama tidak mengambil kira perkara-perkara yang mana ketepatan, kesahihan, kemudian sensitivity dan sebagainya. Yang perlu ada dalam trusted, di mana yang dipendaki oleh UNESCO. Baik Prof, saya teruskan. Jadi tindakan 2025 ni bagaimana? Nombor satu, setiap radio station untuk Hari Radio Nasional ini perlu merubah konsepsional dalam apa? Dalam berbicara. Mana berbicara secara berilmu dan bijak. Bukan kita berbicara dalam mana kita ketuk tong, bunyinya tong, 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 tong. Tetapi isinya tak ada kan. Yang kedua, mesti ada packer, berilmu, berhujah. Dan paling penting pada 2025 ini, maknanya DJ perlu bijak melakukan analisis dalam melakukan perbicaraan di dalam konti. Yang keduanya, menjaga kepercayaan, perlulah ada cakap yang benar-benar. Jangan cerita kosong, gosip. Ya, semua suka kan sebab hiburan, entertainment kan. Tetapi ingat, kita perlu ada benda yang benar dalam kita menjejaki trend 2025. Nah, seterusnya kita perlu mengawal akal budi, perilaku, kemudian perlu menggunakan akal untuk mengenali apa saja wujud sebagai realiti, kemudian kita harus menggunakan perkataan yang tepat bila kita nak sampaikan dan tentulah akhirnya mengelak daripada menggunakan perkataan yang boleh menyinggung perasaan. Now, Prof, pada 2025 sama ada kita ke arah radio ataupun web TV ataupun TV web. Now, apa yang perlu kita lakukan di stesen radio pada waktu ini ialah kita perlu mengubah pemikiran peletakan jawatan itu daripada penerbit radio kepada penerbit multimedia. Sebab apa? Kalau kita nak buat radio selalunya kata rancangan ini diterbitkan oleh siapa? Kan diterbitkan oleh siapa. Hari ini kita tak nak fikir lagi tentang penerbit radio ni sebab kita nak menerbitkan secara live, bersemuka, nampak gambar kan, nampak video. Radio itulah yang orang cari pada waktu ini kan. Yang seterusnya, kalau katalah di dalam radio department itu ada technician, radio technician yang mahir dalam bidang teknologi produksi penyiaran ni, kita harus ambil mereka, gunakan kemahiran mereka untuk diserap sebagai menyertai projek multimedia ni. Now, mereka boleh gunakan pelbagai kaedah untuk mengembangkan situasi ini supaya dapat menjadikan Radio 2025 ini bukan hanya didengar tetapi boleh ditonton, boleh berinteraksi dengan lebih bijak. Now, kandungan hiburan, yes Prof, semua orang tahu kandungan hiburan ni mempunyai permintaan yang sangat tinggi dalam penyiaran radio. Semua tinggi kan? Sebab apa? Berbanding berita tentang hiburan. Kalau you cakap pasal hiburan lah, muzik ke apakah, memang radio adalah sangat-sangat terbaik. Sebab itu, dalam kenyataan di bawah ini, news are for living. Berita adalah kehidupan. Tetapi pelaburan dalam hiburan ini adalah masa depan bagi sebuah radio lah. Radio station. Jadi ingat, kalau takkan kita nak pakai baca berita aja Prof kan? Dengar orang bercakap, baca berita hari ini berlaku gempa, hari ini berlaku banjir dan sebagainya. Tapi tak ada entertainment, tak ada elemen muzik dan hiburan. Maka habislah radio tu, tak ada apa-apa kan. Now, kepada radio yang mempunyai potensi besar untuk inovasi. Now, radio has full equipment. Banyak radio mempunyai equipment yang besar-besar, bagus-bagus, canggih. Now, apa yang perlu mereka lakukan ialah letak satu webcam seperti mana yang kita lakukan dalam Zoom ini, Prof, dan rakan-rakan, kemudian kita transformkan kamera, letak di belakang ini untuk buat multi camera production, letak sana iPhone, letak sini iPhone, kita kontrol melalui iPad dan kita ubah automatically studio itu untuk menjadi studio TV web. Senang, tak payah perlu tukar banyak-banyak. Yang ini boleh buat bila-bila masa saja menggunakan teknologi dan aplikasi yang ada. Kita boleh gunakan OBS sistem, OBS. Now, yang ini lagi penting, Prof. Tahun 2025, kita tak nak lagi lah
ketika penyampai radio memberikan maklumat dunguceng, assalamualaikum, dunguceng. Baiklah, kita akan melakukan rancangan kita dunguceng. Kemudian kita akan melakukannya dunguceng. Prof, itu zaman dulu, Prof. Zaman sekarang ini people don't like to be interrupted while being entertained. Kita tak nak, Prof. Prof pun takkan suka tiba-tiba lagu yang Prof tengah dengar di dalam radio tiba-tiba diganggu oleh DJ masuk dan tiba-tiba nak bercakap, kan? Lagu tak habis kau nak bercakap. Aku bukan nak dengar kau punya sembang, kan, macam tu, kan? Now, 2025, this is the new momentum which must be changed among the radio presenter. This is very important. So kalau they couldn't change this, that means they back to conventional. Well, people will get fed up, and at the end, people will not follow your station, radio stations. This is very important. Now, this is what I told Prof. Kita kena gunakan the multi-camera production, okay, with your radio, and we put three iPhone at the back here, depan sana dan sebagainya, we control using iPad. Then we can do live using OBS. Then we can get directly untuk kita buat live. Same also, you akan dengar, mana yang tak ada video, dia akan dengar, mana yang dapat access video, dia akan melihat apa yang berlaku di dalam konti secara live. This is what we do. Dan this one must be established in 2025 irregularly. Maknanya secara ganas. Maknanya perlu dibuat segera. Kalau tidak, kita akan lupakan benda ni, orang akan kembali melihat YouTube dan sebagainya, Prof, ya. Now, radio is a social element, social equipment, also social benda yang social. So, please respect perbualan di antara within you and also the yang mendengar, and also is alat interaksi. So, we have to raikan keceriaan. At the end, this is very important, Prof. This is my last slides to share with you all. Okay, the format of narrative must be changed. Maknanya kita perlu bercerita tentang apa? Tentang sesuatu yang sangat serius. Ada benda yang ada human interest, kan? Which mean kita bercerita itu bukan kita cerita semang kosong, tapi kita bercerita itu berkaitan dengan fakta. That's why bila kita bercakap dengan transmedia ni, dia banyak kita pasal storyboard, kan? Storytelling, kita ada banyak, kita there is 3 step of transmedia which I think we can develop it. So the radio we get a new change in 2025. Well, this is the end of the slide. At the end, saya kembalikan kepada slide yang pertama tadi. Aku sebuah radio. So terima kasih menghidupkan aku. Aku means radio. So in 2025, I hope all simple sharing ni we can take a change, kan, untuk boleh buat perubahan dalam melihat 2025 ni radio menjadi lebih relevan kepada masyarakat lah, dan menjadi antara alat komunikasi yang cukup baik berbanding dengan handphone yang kita ada dan kita scroll social media setiap hari. With that, thank you, Prof. With that sharing, and thank you very much. Assalamualaikum to all. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kalau Encik Ainul yang bagi presentasi, kita macam dengar radio jugalah. Very interesting. Just got to thank you, Prof. Ya, sama orang media television. Okay, thank you, Professor. Thank you so much, Professor. Can you hear me? Yeah, you are very clear. Okay. And also thank you for Mr. Aino. Very insightful your thought. Okay, sangat mengasihkan mendengarnya ya tentang about the radio. Okay. Boleh saya share screen saya, Prof? Boleh. Are you a co-host right? No, you can. Okay. Saya maaf, screen saya. Yes, right now it's very clear. Radio today and tomorrow, a never-ending story. Wow. Yes, yeah, I took the title is Radio Today and Tomorrow, a never-ending story with the tanda tanya question mark in there. Okay, Yeah, right. okay. For the let me introduce myself.
This is for the third time, 3 kali ya Prof ya, saya bersama Ya. Profesor di sini. Ya, Dan hari dalam ini saya berkenalan dengan Mr. Aino, my colleague from Malaysia. Very pleased to meet you, and also everyone that already been here. Maybe you can read gitu. Saya memang mengajar di LSPR Institute dan juga di University of Indonesia. Before that, saya adalah seorang jurnalis, broadcast journalist, to be exact, from the SCTV. I started from as a reporter, producer, presenter, and at the end, as an executive producer. And then in 2009, I leave the SCTV. Saya menjadi trainer, lebih banyak menjadi trainer, and also academician, a lecturer in some of the universities like that. And also as a trainer, saya memberikan banyak training untuk berbagai perusahaan ya, jabatan swasta ataupun pemerintah di Indonesia, for soft skills communication, especially soft skills communication like public speaking or okay. And boleh saya masuk ke materi ya? Sebagai remaja di tahun maybe 90-an gitu ya, mungkin mungkin juga di sini ada yang mungkin dari 80-an. Ini radio buat kami di remaja di tahun 80 atau 90-an ini like a sweetheart. Menemani kapanpun, like a true friends. Menemani kapanpun dan dimanapun in every our activities. From the radio, dari radio kami mendapatkan we got news, kita bisa listening music, latest music, free latest music, nggak perlu beli, tidak perlu beli kaset. Pada saat itu kita masih mendengarkan dengan kaset. And also Kitty really like a true friends that accompany us every time. And radio from sejak lama itu sudah memberikan long lasting gimmick. Pendengar, audience bisa request lagu, kemudian bisa juga say hello to friend, and bahkan special friends, like maybe when you PDKT, in Indonesia we call it PDKT, pendekatan, for special friends, special boyfriend or girlfriends. So for us, radio is very, very sweetheart, true friends. For many people in the world, radio is also bring us many big news. Like we can heard in the World War, and also for Indonesia, proclamation. We got proclamation. We heard about proclamation from the radio. Not exactly in the tahun 45, 17 Agustus 1945, tapi few days after that, people in Indonesia heard about the proclamation from the radio. Radio, it can always give us a news, and in other side, we can call it a propaganda from many people or many dari manapun, dari negara manapun
pun maybe they give the propaganda with the radio along with answer from the radio. Ini memang sesuai dengan sifat radio menurut auditive medium, can only be heard. So radio is the greatest power as an imaginative medium. Kita mendapatkan, ini merupakan medium yang membuat kita bisa berimajinasi. Apa yang disampaikan oleh announcer, lagu yang ditampilkan, ini membuat kita terbawa dalam suasana. Bring us to the places or to the some memories, something like that. And also, like Morrison also said that radio is also cheap. Remember, pada saat itu radio seperti yang terlihat di gambar, kita bisa membawa kemanapun. Ya. Kita bisa bawa ke taman, ke sekolah, atau kemanapun radio seperti itu. Nah, and also professor from Indonesia that salah satu keuntungan dari radio, the advantage fleksibel for today's saat ini kita malah lebih banyak mungkin mendengarkan radio saat kita ada di mobil. Saat kita ada di mobil kita mendengarkan radio, pada saat itu juga kita mendengarkan lagu-lagu baru. Ya, jadi penjelasan tentang radio ini for sifat characteristic from the radio. But how about now? Okay. Apakah radio still have the power like before? Again, I put the question mark in there. Is radio still have the power like before? Okay. For the answer, maybe kita harus melihat dulu the number that we got, yeah, from how about the radio today. Okay. Ini ada sebuah capitalist, ada di visualcapitalist.com, bagaimana konsumsi radio consumption dengan berdasarkan pandemic impact, dengan impact dari pandemic yang kita dapatkan sekarang. Kita bisa lihat ternyata in every generation we got in here boomers, Gen X, Gen Z, and also millennials still consume the radio. Mereka tetap mengkonsumsi radio dengan jumlah pendengar yang audience that really significance. The biggest, of course, the generation Tengku and also Mr. Aino maybe from generation X, yeah. Okay, but students here, they are millennials, Gen Z, but they still heard the radio. Any other streaming digital medium. Okay. Okay. Another number we see from the we see that radio still use. Everybody in the world, rata-rata, they use radio for 1 hour a day. Okay, maybe when they are going to school atau ke kantor, yeah, working, they heard the radio, or maybe sambil bekerja atau sambil mengetik, kita juga sambil mendengar radio. This is with any other platform they also use, but radio they still heard for 1 hour a day. But there's another number that make us worried. Dari tahun 2011 to 2021 penurunan consumption media consumption, especially conventional one, like
magazine, TV, and radio. And meanwhile, while desktop increase very strong. See, the radio berkurang sampai 19%. But this is better than TV or magazine. Berkurangnya mereka jauh lebih besar daripada radio. In Indonesia, not as good as the global use of the radio, because the radio in Indonesia, the people who heard the radio in Indonesia, only 30-70% who still use the radio. Okay, sorry, ini why? Excuse me for that one. Okay, 37 minutes a day. People in Indonesia mendengarkan radio internet selama 7 menit. internet. But this is in very for every generation. They have for boomer, Gen X, or silent generation, millennial, and also Gen Z, they still heard the radio. Paling rendah is 13 hours, 13 jam per week. Okay, so I think this is still a positive trend for the radio, but again, is it meaning the bright future for the radio? Okay, we have to discuss about this one. The positive trend, is it the bright future for the radio? Okay. Another number that we have, this is a forecast for the radio 2021 until 2025. Dengan base from the tahun 2020 as a base year. Global, but this is the forecast is from the North America, Europe, APEC, South America, and Middle East, and also Africa, not Asia. But I think the number maybe the same in Asia. It's a positive trend again. Market growth from the radio, the increase 3%. And it worth 9.57 million. Okay, so again ini positif untuk radio, angka-angkanya sangat positif, growth-nya secara ekonomi ini menunjukkan angka yang positif, right? And kalau kita kembali tadi ke hasil dari si visual capitalist, kita lihat mengapa radio still listen the radio. Main factor ini karena di radio they can hear the latest music, free latest music, because we know with other platform kita harus bayar. We have to pay some registration maybe, or bulanan we have to pay something untuk mendengarkan music, latest music. In radio we got it free. Okay, and also di radio kita mendapatkan a live update, like a news, launching product, traffic, weather, something like that. But along with that, kita harus juga mengakui, we have to admit that online radio streaming is one popular platform for playing the radio. It means that the conventional one, the radio that we have to carry along our way, itu tidak lagi banyak digunakan. They use handphone, they use laptop, and even TV
TV, medium TV untuk mendengarkan radio, because for the cable TV we can have the radio in a cable TV. Okay, we stress with that one that the streaming is popular. Okay, it means it's internet-based radio. Streaming is a radio streaming is an internet-based radio, and sebetulnya tidak berbeda. It's not too much different from the conventional one. Only the wave they use, gelombang yang dia gunakan untuk radio. Yang lain-lainnya almost the same. Medium karakteristik, functionnya, programnya is the same. For the radio station, using the conventional and also the streaming, itu akan expand their reach to the audience. Semakin besar audiens yang bisa digapai oleh the radio station with the conventional and also the streaming radio. And we have to talk the competitor. For the future, if we want to talk about the future, we have to talk the competitor of the radio. Of course, the competitor, the biggest competitor is the latest technology media, podcast. Okay, podcast is the main competitor for the radio. But why radio still survive? Okay, in some article I read that again karena free song, ya kita bisa mendengarkan lagu-lagu dengan gratis. Itu salah satu kekuatan dari radio. Orang mendengarkan radio for the song, like Mr. Ainul said, nggak mau lagi diganggu dengan kata-kata, tapi dengarkan lagunya. Ya itu betul. But also people like to hear the friendly announcer. The friendly announcer is like a friends for radio audience. They have the close relationship, and also they both can bisa interact with each other. Okay, but also radio right now use the social media for promotion. You can see in the Instagram maybe they promote their latest show or latest program and make everybody knows about the program. So in that case, kita harus menggarisbawahi, underline with the creativity in making the program, because the competition is in the program. Bagaimana mereka bisa membuat program yang sangat menarik for the other audience. Okay, and how about the future of the radio? Kebutuhan still there. Kebutuhan audience about the radio still. We already see the number proof that that people still want to hear the radio, still want to listen the radio. But how about the business aspect of the radio? Again, question mark in there. Okay, because this is the another aspect for the radio, the needed and also the business aspect, because we know that the radio is a business entities that need the profit. Okay, without profit they cannot live, they cannot survive anymore. Okay, maybe for that we have to discuss about this one, the future of the radio, about how it will look like radio maybe in 5 or 10 years after this one, after 2022, maybe like podcast, like Mr. Ainul said, use some of the camera, your smartphone, and then you can get the podcast in there. Yeah, like a podcast. Also multimedia, maybe. Okay, we can discuss about that. And also about the program. Program seperti apa sih yang paling pas untuk masyarakat zaman sekarang? Mr. Ainul have a statement that nggak mau lagi dengar cakap-cakap, ya, Mr. Ainul, ya. Dengarkan lagu. Maybe is that like that one. Or
But we know that podcast is also, people want to see the podcast. Podcast is a cakap-cakap, is a dialogue, it's a talk show, right? So maybe, yeah, we have to talk about this later. But we have to consider the business aspect. I have to remind you all about the business aspect of the radio. Again, radio is a business entities. They seek for the profit. Okay, profit oriented. And the trend right now, trendnya saat ini adalah merger and media convergence. Multimedia, but also media convergence. Like Mr. Prof Teguh said before, ya, ada raja gurita radio di Indonesia, ya. But they also have the like a television. They also have the radio. They also have the website. Digital platform. Okay, convergence media is a trend that we cannot resist like now. That really happened, yeah. And also merger, so many company in one holding company, like my previous HGTV, my HGTV is they have a holding company. MTech is as a holding company. But selain MTech, dia punya SCTV, kemudian dia punya TVO untuk Jakarta. They have a radio, they have a magazine, they have a website. Yeah, it's a merger in one holding company. And also in the business aspect, I have to note about the advertisement rate. Radio bukan bisnis yang sekaya televisi. In Indonesia, untuk advertisement rate untuk radio, if we compare with the televisi, it's very, very different. For the regular time, maybe it's a daytime for the televisi. Di televisi, sorry, this is not 15,000, but 15 million. Okay. Saya kurang nolnya. I lose the zero one. Okay. For the televisi, daytime advertisement is 15 until 55 million for 30 seconds. Only for the placement in Indonesia, in rupiah. But for the radio, the number is only 1 until 4 million for 60 seconds. So if we compare with the 30 second is only 500 until 2 million rupiah. And for the prime time, untuk prime time ini lebih fantastic. The difference is more fantastic karena TV between 25 juta, 25 million until 110 juta per 30 second, the advertisement rate. If you put your advertisement in SCTV or RCTI or Indosiar in Indonesia, you have to pay in the prime time, you have to pay 100 million rupiah for 30 seconds. But prime time in radio is only 2 until 7 million for 60 minutes. So yeah, the rate it's not the same. Ini jomplang, tidak sama. Okay, so radio is not tidak sekaya, not rich as a TV. Tapi juga pengeluarannya memang juga tidak sebesar TV. TV as a audiovisual tentu membutuhkan pengeluaran yang jauh lebih besar. Okay, tapi yaitu for the margin very different. It's also jomplang. It's also not the same if we talk about radio and compare it with the televisi. Okay, I think that I want to share to you. But for my closing, I want to share one of the radio song that maybe Mr. Indah can play. This is the very, very popular song in Indonesia about the radio from Gombloh. You know Gombloh, Prof? Yeah, Gombloh.
Yeah, you are dengar. right. Oh, Yeah, that's the jangan. song. That's the Ya, song ya. about the radio. Dan Ah. if you see lirik dari lagu ini menggambarkan remaja tahun 80, 90 and their relationship with the radio. Ya, So, ya. but I think until now still they still have the same relationship, tidak berubah. Ya, maybe only the medium. Ya, I ya. think itu yang bisa saya Oke, share hari bagus ini, sekali. Prof. Bagus, Thank bagus you so sekali. much. Jadi Thank ini you. yang Ibu Indi siapkan PPT-nya bagus sekali. Oke, thank you. Indah Gumilang nanti boleh dicangkan lagu Gombloh di radio aku dengar itu. Tapi sekarang kalau mau dengar penyiar dari Bimbo dulu juga boleh, mana yang duluan.